これは大丈夫かな。はい。見えますか？ Iya, はい。見えます。はい。はい。それでは, keterangan catatan. Bentuk pasif juga mempunyai arti bisa, dapat. Dalam kalimat bentuk bisa untuk menjelaskan hal yang bisa, kata bantunya menjadi ga. Jadi, 例えば、が、kayaknya kanji ga kakaremasu ka? Seperti ini nih. これでいいや。apakah bisa bawa mobil? Kurumaga. Kurumaga ungteng Tensa sarimasu ka? Unten, maika, unten saremasu ka? Bisa. Kuruma ga unten saremasu ka? Apakah bisa bawa sayur? yasai ga Saiga aku mata saremasu ka? Hakobaremasu ka? Yasai ga hakobaremasu ka? Apakah bisa Nyapa kirim ya, lek misalkan materi email? ngene iki aku gelis nangkep. Cuma lek masalah koyo kaiwa, loading Mbak, domiknya Siapa? mati. Oto ga kesemasu ka? Kesaremasu ka? Hai. Hai. Apakah bisa pergi dengan mobil? Ke rumah D. Kurumade. Kurumade. Hai, ikurumade. Ika, Ika Karemasu ka? saremasu ka? kurumade ikaremasu ka? Apakah musiknya bisa kedengaran? Ongaku ga kikarimasu ka? Ongaku ga kikaremasu ka? Apakah bisa menulis kanji? Kanji Kanji ga ga kakaremasu. kakarimasu ka? Kanji ga hanasaremasu ka? Kakaremasu ka? Kanji ga Kakarimasu. kakaremasu ka? Apakah bisa Oke. belajar bahasa Jepang? Nihongo ga hanasaremasu. Semoga. Nihongo ga hanasaremasu ka? Mungkin sudah itu ya, sudah tahu ya. Sebenarnya yang bentuk bisa itu bisa dua macam nih. Hakobemasu ka? Hakobaremasu ka? Sama nih. Okuraremasu ka? Okuremasu ka? Ikaremasu ka? Ikemasu ka? Kikaremasu ka? Kikemasu ka? Kakaremasu ka? Kakemasu ka? Hanasaremasu ka? Hanasemasu ka? Jadi bisa. Sama, dua-duanya sama. Hai. Apakah bisa gerakin mesin? Kikai ga ukosemasu ka? Ugoka. Sekarang Ugoka. latihan saremasu nih. Kai ga Ugoka. goka Ikai ga saremasu ka? goka saremasu ka? Hai. Apakah bisa minum bir? Biru ga nomasarimasu ka? Noma Saremasu. Nomarimasu ka? nomaremasu ka? Hai. Hai. Saremasu. Apakah bisa berdiri di sini? Koko 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 ni. ni. Koko ni. Tacaremasu ka? Tataremasu ka? Hai. Apakah bisa bermain di sini? Koko de asobarimasu ka? Hai. Koko de asobaremasu ka? 誰だちょっとごめんね。ちょっとごめんね。
よし。ミュートにできました。はい、次。apakah bisa baca buku bahasa Jepang? Buku bahasa. Buku bahasa. 日本語の本。Oh, hai. 日本語の本が Nihonga 読まれますか？ yomaremasu ka? そう。日本語の本が読まれますか？ Apakah bisa duduk di kursi? 椅子に座りますか？椅子に座れますか？ Apakah bisa masuk kamar ini? Masuk di kamar ini? 部屋に入られますか？はい。この部屋にこの部屋に入られますか？はい。apakah bisa bikin masakan? 料理が作られますか？はい。料理が作られますか？ Apakah bisa motong buah? Kudamono ga kisaremasu ka? Kira. Kiras. Kirare. られますか？ Mas ka? Hai. Apakah bisa ketemu orang tua? 両親と Ryoshin. 会われますか？ 両親に会われますか？ Ryoshin ni 会 awa われますか？ aremasu ka? Apakah bisa cuci muka? Kao 顔 ga が現れます aremasu か？ ka? Hai, Kau ga arewaremasu ka? Apakah bisa gosok gigi? Ha 歯が磨かれますか？ aremasu ka? Hai, haga migakemasu ka? Migakaremasu ka? Ne, haga migakaremasu ka? Hai,次。ごめん、kacau. Kalau られるね。Apakah bisa sushi? Bisa makan sushi? 寿司が食べられますか？ Sushi ga taberaremas ka? Apakah bisa melihat film Jepang? 日本の映画が見られますか？ Hai, Nihon no eiga ga miraremasu ka? これ使おうか。besok, apakah bisa melihat film Jepang? 明日 Asta 日 Nihon 本 no の eiga 映 ga 画が見られますか？ はい、明日日本の映画が見られますか？はい。dalam hari ini bisa masukkan ke sini? 今日中に、 Kyoju. 今日中にmasukkan 入れらここに、ここに入入れれられますか？そう。今日中にここに入れられますか？dalam minggu ini apakah bisa mikir penyebab原因ね。今週中に今週中に原因原因が考えられますか？ Kang 考えられますか？そうね。今週中に原因が考えられますか？ね、考えられますか？ Dalam bulan ini, apakah bisa hentikan mesin ini? 今月中にに機械機が械が止止められまますすか？はい、そうね。今月中に機械が止められますか？はい。apakah bisa buka alat? 道具道具がが開けられますか？か？はい、道具が開けられますか？
Apakah bisa tutup peralatan makan? 食器が閉められます閉められか？ますか？はい、食器が閉められますか？はい。apakah bisa menolong anak? 子供が助けられますけられますか？はい、子供が助けられますか？はい。Apakah bisa membengkokkan alat? 道具が曲げられますか？曲げられますか？道具が曲げられますか？はい。Apakah bisa melengkapi peralatan makan? 食器が火が揃られますか？はい。食器が揃えられますか？Apakah bisa membereskan panti atau fasilitas? 施設設が片付け片付られますけられますか？はい。施設が片付けられますか？ここまでですね。はい。じゃあ、ちょっと、ちょんと仮ま、例文が読まれますか？はい。はい。はい。明日施設に来られます来らか？れますか？はい。意味は Besok apakah bisa datang di panti asuhan. そうそうそうそう。ね。besok bisa datang ke panti. はい。で、asuhan。はい。次。一人でではは運べられますか？運べられます。運べられますか？運ぶね。運びます。はい。 Bisa ngangkat sendiri. bisa bawa sendiri. Bawa sendiri. Ne? Bisa Bisa bawa sendiri ya. Hai, pergi. これは食べられますか？ Apakah bisa makan ini? Kalau ini apakah bisa makan? Ne? Ini bisa makan. Hai, pergi. 明日までまにでに作られますか？ Besok sampai kapan? Sampai besok. Sampai besok datang. Apa yang bisa buat? Buat nih, bikin nih. Hai. Bisa bikin. Hai, tsukuraremasu. Hai, pergi. ログを2時までに片付けられますか？ Oh, alat 2 jam harus beres. Sampai jam 2. Alat sampai jam 2. はい。あれ、ちょっと待って、片付け、やっぱりmembereskan alat sampai jam 2. Sebelum jam 2. Oh ya, mandi. Hai. Tadi sampai. Membereskan alat sebelum jam 2. Mana sampai? Hai, hai, oke. Hai, pergi. Kanji ga kakaremasu ka? Apakah bisa nulis kanji? Hai, hai, pergi. Nihongo ga hanasaremasu ka? ka? Bisa bicara bahasa Jepang. はい、ここまでですね。はい、じゃあごめん、もう一度繰り返して言ってください。いいですか？はい。明日、施設に来られますか？明日、施設に来られますか？はい。一人で運べられますか？一人で運べられますか？はい。これは食べられますか？これは食べられますか？はい。明日までに作られますか？明日までに作られますか？はい。
道具を2時までに片付けられますか？道具を2時までに片付けられますか？はい。漢字が書かれますか？漢字が書かれますか？はい。日本語が話されますか？日本語が話されますか？はい。ということで、43はここまでです。